हाय सांग माने जय श्री कृष्णा आपण माने समस्त केमती अछंती आशा करूची आपण माने समस्त बहुत भलर थिबे एंड मो शुभ ब्लॉग को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज रो वीडियो टी बहुत बहुत स्पेशल अछि तो देखंदु आज रो वीडियो टी पूरा देखंदु आशा करूची आपण मान आज रो वीडियो टी बहुत एंजॉय करिवे तो वीडियो मारे भूलबेनी चलंदु आज वीडियो टी स्टार्ट कर। बहुत खुशी दी दिन हला मोर देह खराब थिला ना सेता हम से जरूर उठेनी तो आज के तो मैं बहुत बहुत खुशी एते दिन पर आज समस्त को भेट करिया जाउची कहा को भेट करिया जाउची कहबिनी एटा सरप्राइज अछि मो वीडियो से तो जोड़ी के रहिला आपण जानि पारबे किंतु भेट करिया को जाउछु दासंदो आगे रेडी हे दिवा चलंदु जिबा बस पाखु को बस रो जिबा लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा आसंदो मैं देखौची स्टैंड लेके जाउछु चली चलीगा चलो तो मो कॉलेज पहुंच गया आपण देखौछु मासला को ऑलरेडी उसारा सौम्यार माने सर्टिफिकेट नै गसी बाहर ठिया आइथिले मु तांको सेठा मेट कर देकी तापर कॉलेज को आसली फाइनली मसी पे कॉलेज टी पहुंच गेली बट मु आसीबा बुरबुर आसी मो संग वाला फोटो उठे साले तर बहुत मिस कर दी वाह वाह कॉलेज रो फोटो न सेई दिन आउ के आसीबो जेबे कॉलेज रे हम पढुतिले फोटो सेक्शन और उठा जालचे कॉलेज रे फोटो न ना हाय चलो एटा सोम्या एटा आगुरु थिलु जेमती एबे भी अच्छु सेमती मिसी गले गोष्ठीटा जाका आ बाकी रहियार नाही से रोड हो कि से कॉलेज हो कि से जोडा हो जो। हाय फ्रेंड्स ब्लॉग मैडम आज छुट्टी रे अछंती मु अपन ब्लॉग करूची सेठी लुचि गछंती मु ब्लॉग करची केते दिन पर देखाई जाय जे सब मु देखाउनी आउ बाइडे माने 3 वर्ष पर जाके देखा सके आ सब केमते अछो बिंदास मस्ती फुल में सारा माने कहो बोलो सुपुटी सुपुटी सब पड़ा मिस रे गला लोपा को बहुत लोपा समस्त कर दिया आ फ्रेंड्स माने पिलाडा बहुत चेष्टा करता को टिके लाइक सब्सक्राइब कर दे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे बहुत बहुत कष्ट करछि रात रात अनिद्रा होछि ताउटे प्लीज लाइक सब्सक्राइब मो पट्टी होनी लाइक शेयर सब्सक्राइब डिपार्टमेंट तो भौणी तो पूरा 50 के हे गला नै हो चाली जी हम डिपार्टमेंट हम एजुकेशन डिपार्टमेंट एटा आ सेटा हो जा हम स्टूडेंट मान कर हम डिपार्टमेंट एबे देखो जी खट्टी जगह सब देख डिपार्टमेंट बहुत मस्ती माने खट्टी प्रबल एठी होतला एबे बहुत बेस करछु समस्त आड़ी से हम खाली उछ आड़ी में कोन ना आनंद जेकी के सोना बुझे जे येलो कलर साड़ी पहनचे से होची पुष्पा माने आई मीन पंडा मोहि ताको केवल पंडा बोली डाके आउ केही भी ताको पंडा बोली डाक परबेनी मु आज किंतु रागे जे कहना मु आसिला बेल को से पळेलाणी न देखा सब मेंशन करवाला एटा मुंडे देसु की ओडे लुचु जबे ए मम्मू आसुनिलो ये बस बोला लागला फोटो करने सरीला हमर देखा साक्षात सब जाके आ देखा हम केबे मिलन चले जानी एटा छड़ा नै आइचु हमर एटा पडिया था ना एबे भी से पडिया ही अछि कोठी के करछि नाही आंकु भल भाबे जान थांदु काई नै हम जदी इंस्टा रो क्वीन जण एटा पीछे दर कांद ना नै एक्चुअली सत्तो कहबी माने फेयरवेल डे हमर हेला सेटा को अधिक हेते मेस लाउती जदी हमर फेयरवेल हे साजलो माजी सकाळ ताको मेस कर आज के कॉमेडी हमर से ना आई मिस यू लोपा मिस यू मिस कर दे आज समझते चलो टाटा 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 चलो चलो आमे चलु दी जोन जागो अब आमे सेठू पीछे तो पुनी हम हमर जो काम थला कॉलेज से सब सरी गला एबे हम टी शॉपिंग करा पे आसलु तो लुगा हरिका बो पे टी नबार थला
ପଛେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ହେଲେ ମୋର ମନ ପାଉନି ତା ଭିତରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ସେଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଦୋକାନ, ଆଉ କେତେଟା ଦୋକାନ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ଆଉ। ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଲୁଗାଟେ। ଏବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦର ଲୁଗାଟେ ମିଳିଲା। ମୋ ଅଙ୍କଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ। ଅଙ୍କଲ ହେରିକା ଛାଡ଼ିବାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲରଟା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ କଣ କହିବୁ କି ଆମେ କାହାକୁ? ହଁ ସେଇଆ। କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ କୋଉଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ନୁହଁ, ଆମେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ନା, କରିବେନି ମନା, ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତିନି ନାଇଁ। ହାଲତ ଖରାପ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ବି ମିଳୁନି। ଘଣ୍ଟା ବେଳ ଠିଆ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ କାମ ସରିଲାଣି କେତିକଳୁ ଆସିବାର ଆହୁରି କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲତା ଲାଗିଲାଣି। ଗାଡ଼ିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା, ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଯିଏ ତା ଦିଦି ଆଉ ମୋ ଦିଦି ସିଏ। ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଯେ ପୁରା 2 ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ଉଠିନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସିକି ଆଉ ଧୁଆ ଧୁଇ ବି କରିନି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ତ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଆଜି ଗାଡ଼ି ବି ବିଲକୁଲ ମିଳିଲାନି ମୋତେ। ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ। ମୋ କଲେଜ ଯିବା ସମୟରେ ବି କେବେ ବି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିନି। ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ତ ଶେଷରେ ଏଠୁ ସରସ ଆସିଲି ହେରି, ସେ ବି ଯାଇନଥିଲା, ତାର କିଣା କିଣିଥିଲା ତ ଆସିଲି ହେରି ମୁଁ। ତ ଏବେ ଆସି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଲେଜ ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଗଲା, କାମ ତ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ କଥା ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି କଲେଜ ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଣିଲା ସମୟରେ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଆଣିଲା ସମୟରେ ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହେଲା ପୁରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରିକି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଖାସ ଉଠଉଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ବ୍ଲଗ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବା। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଟାଟା।